Kita sa camera. Okay. I-upload ko to. Wag kang ano. Yung next na ulit, another one ulit. Mag-intake ka, hindi ka pwede. Ay, angry na oh. Oh? Wow! Wow! Isa pa. One more. Isa pang ganon. Isa pang ganon. Ayun na. Wait lang ha. Wait. Wait, di ka record the crying. Crying, baby. Oh, lasa. Yay! Ulit! Diyos ko, nawili. Sabrina. Pangalawa mo na yan, nak, ha? Grabe. Oh, second niya na. Sabrina. Kanya 120 ng 120. Spend a lot. Okay lang yan. Para masama yung ano. Only for 10 minutes, 120. Best experience pa naman. Wow! Ma, ikaw naman kumuha. Titignan ko sa Sabrina. Jay, hindi ko naman kumuha. Titignan ko. Wow! Very happy, oh. Jump ka na! Jump ka na! Nak! Na-jump ka! Dali! Jump! Sipa mo! Ginagawa mo lang yan, ano eh. Jump! Wow! Yan! Yay! Wow! Yay! Wow! Jump! Wow! Jump! Wow! Jump! Wait a minute. Very happy. Sabrina, very happy, oh. Ada taso pangarap konti. Oh. Tama na yan, mamaya dyan malula. Jaga. Sobrang taas. Oh. Kaya talaga si Sabrina. Grabe. 2 years old ka pa lang, ha? Grabe ka na. Magastos ka. Hindi ka makahingi sa sport brat, ha? Jagag. Sarap! Sarap! Nangangalay na ako, ha? Kapag ako na ganyan, natatay ako. Ay, di ba? Talang pwede, no? Mayabang, wow! Bumitaw pa! Ay, nangangalay na ako, ha? Yay! Finish!
ko naman. Dala mo, tumiwigo na tayo. Baka biglang. Napapailing. Umiling na na. Another one. Okay, ikaw. Close, no more. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Next time again. Bye-bye. Ayun nila ako.